한발 지니 미디어 다국성너 디니 지니 어러 좀 DWF 프레스 칸에 너러 부링만 어 프레스 미터 지니 브람 그냥 즉록 동네로 미싱거 부일라나 앙 사나이 앙 보름 야파로 지니 DWF 센터 advisory committee ni chairperson borom ganang juk madam Pavitra Bhakti Jamatia joint chairperson tai ex DWF ni president chini borom ganang juk Sindhu Kana Jamatia vice president Bukho Buddhalakshmi Deborma secretary general secretary Khoroktam Tongo Khorokburi Nakati chini Bukho Gita Bukho Mary Bukuk Shivanjoli, Bukuk Energy. Tai orotai bosni TWF ni adong juksang. Tongbayo Central Committee ni Bukuk song jotono no belai hambai. Tai jini media takok no bisnes klay belai hambai. O jorao ang media ni bising kay nai tong nai Tripura hasti ni jotto Bukuk song na ang kobogo. 8 March sara bicho gananggoy, hayong hakotor gananggoy. Buri rokno সম্মান বিমানে সাল ও সাল ন তাকলাই ত্রিপুরা উইমেন ফেডারেশন নিয়াকত TWF পালাইনা নি থাঙ্গই দङ আগরতলা টাউন হল 11টা সময় जों आ प्रग्राम जिनि जांजाकनाय नरक जारा हाबचालनि फाइनेर 10टा नि बिसिं न আগরতলা टाउन हल फाइ सपानिया बागै आं त्रिपुरा हास्तेनि जाति धर्म नि बिसेसे जे बुरै हिंगाय जत्तनो फाइबायदि नि आं जत्तनो नकबगो जरानि बिसिंगो चिनि ओ प्रोग्राम बतंनाय चिनि हानि बुगाग्रा माया गोनां बुगाग्रा बतंनाय चिनि महारानी ताइ एमपी बतंनाय ताइबो चिनि ओ हानि चिनि जत्त एमएलए रक तंबायनाय बरम गोनां एमएलए रक बरम गोनां ईएम सीएम बरम गोनां एमडीसी सं जत्तनो तंबायनाय चिनि ओ प्रोग्राम बो जों जत्तनो न खबरियो ताइ चिनि नाय तंनाय खाजानि बुकुक सं नरबसो तनो जोंनाय बाथ्रा थायो चिनि हायं हाकतर बुरि रकनो बरम बिमानि सालनो पालायनानि बागै नगो आखुबुइ तंयावो जों जत्तनो बुरि रक आ सालनो अपट्रेप खायनानि बागै जों बाय बाथ्रा टाउन हल नरकनो जत्तनो आं कबो जत्तनो नबले हामबाय अबदा पुइला नर पालायना नाय दं ताइ आरो बमहाय पान्दांनाय अबचिनि पुइलाया जों आगिबो पालायके फेबा सेमा जों पालाय मालिया आगिरगो जों पालायलाय दंलायो आं ताइ बिसिजा जों 2022 आव हगाय जों प्रत्येक ब्लक वाइज जों पालायके अजराव जों बुकुक जों रिगनाय रगो बागजा फेबा ताकलायो हगाय चिनि ताइ किसा अनरकम जों बैग रक ताइ बुरि रकनि गेस रक बागजाकनाय ताइ चिनि प्रग्राम बो रसामु मोसामु रक बतंनाय ताइ कक सालायनो ताइ माइ सालायनो अबर बतंग केमने फेलिसिटेशन अब हेल्प करे फेलिसिटेशन जों अजराव ताकलायो रिगलारिया जों जरा किसा केसेटनि बागै जों आबो रिलायो मैम वाटिया अपने फजिन तो रैली रो खाइ प्रो प्रोग्राम खाइनो फजिन बो रैली रो अमहाय कितो जों चिनि फाथिंगो हगाय जों गुथुम लायनानि बेलाय खोनो ताम माले न जतसिम बुरै जों बुखुक जों नुखुंनि सामुं हुमुं पायै जों गुथुम फायनानि हगाय बेलाय खोनो जरा केसेट इंगा आबनि बागै नुखुंगो संगै सुगै बकरा जग बकरा बसाय बसानो थामगै गाबैसे जों प्रोग्राम एटेन्ड खायफैनानि इंगा आबनि बागै जों थिक जरा रं मांगला नि वानसु लायनो जों हिमबतक हिमलायलिया डाइरेक्ट टाउन हल हापायनाय डाइरेक्ट टाउन हल हाबैनो जों 11टा ओंखारगायनो जों पान्दा सेंजा इंगा जों दतिनो पान्दाबो पायरिदिनो कारण बुरै बरक दतिनो नगद फिरबै थानाना मैंने उनका किसी को जे कुबन पार्टी रो जे को सामान इलेक्शन फाइटे सिम से पूरा मोराम मीटिंग मिसिल खायो जे बनि सानमुंगा के पॉइंट तंका दिल्ली कोई बाजार फाइटा तबो को बिसा लाइट तंका अमा हाय कक सामान ने थाने ताम तंका प्रेसिडेंट साबो सासं सामंखाय मा के बरम लुगिया इलेक्शन तुरि बक्सन मिया बराम सुनोगा पुचिनि कमिटी के हजार बुरिति जों मीटिंग खायफै जों इलेक्शन करिबो सब समय न जों सामंखाय तंले गामि आमसाय गुरबै दं
सानमुं माननाय तांगै माया दंना माननानै बागै सिरिनानै बागै एग्रिमेन्ट सयमै पाइखांगो तांगै माया नायबा जों वान सुगै नायना नांगौ बर' मनसुराव माइ जानानै हंगाय पुइला अ माइनो खेताव जारा सारना नांगौ आलि सारगायसे तर खायसे बन फुइगायसे हाजु जाखायसे बर खायसे अब कायसा एडमिनिस्ट्रेशननि बेपार आपनो सामिन जारि दंनांगले यादिबा आप फाट जागति को तुम मुठिंगा मेगी वो लोखलाय काय फुलिगे जाय माका अब हायाबले जोंनि मानथायबा माननाय नचिनबागो बबाग्रा कक साइतमले तां मायां नायबा आसु बदा सुदन्ज कोन होनबा बर' मनसुरा माननाय जों लगिरा तातिफ्राले माया सात पर्यन्त मानैबो जों DWF रगले बबाग्रानि लबि नतंग जों चिनि सबानो जों खायनो थांनाय नों ताइ सालबुसु बा 20 बोसोराव नांथादों जे एग्रिमेन्ट आबो तो जों 20 बोसोर नाङा आबो तो जों साइमानयाले जों वानसुबो दति न माननाय आबोनि बागै तो जों जत्त थानजा কক বাচ্চা যাত্রী বাচ্চা গাইছেন সমস্যা নাঙ্গো নিশ্চয় শুনেছেন আমাদের প্রোগ্রামটা আমাদের প্ল্যান ছিল 8 তারিখ মার্চ 2025 আমরা আগরতলা শহরের দিকে টাউন হল ওখানে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে অবজার্ভ করতে চলেছি আমাদের মধ্যে এস এ চিফ গেস্ট হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সেদিন আমাদের সবার প্রিয় আমাদের মাননীয় মহারাজা সাইনাস মহারাজা প্রদীপ কিশোর দেববর্মা উনি থাকবেন আমরা আরও আশা রাখছি আমাদের এমপি মহোদয়া উনি থাকার কথা এখন আমরা কনফার্ম হতে পারিনি তবে 90% আমরা আশা রাখছি উনিও থাকবেন এছাড়া আমাদের পার্টি অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বরা তারা থাকবেন আমাদের সঙ্গে তো বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলারা আসবেন বুঝি আমরা ভেরি বিফিটিং ম্যানারে আমরা সেই প্রোগ্রামটা উদযাপন করব কারণ সারা বিশ্বব্যাপী সেই দিনটা সেই 1996 থেকে 8 মার্চ 1996 থেকে 8 তারিখ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার জন্য যে স্বীকৃতি সেটাকে ত্রিপুরার মহিলারাও কেন পিছিয়ে থাকবো সেই কারণে আমরা সেদিন ভেরি ভেরি বিফিটিং ম্যানারে আমরা উদযাপন করতে চলেছি তো সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলারা আসবেন সেদিন আমরা চাইবো সেদিন প্রোগ্রামটা যাতে সুন্দর করে যাতে আমরা গড়ে তুলতে পারি তো ওখানে কিছুটা কালচারাল প্রোগ্রামের ব্যবস্থা আমরা করেছি সেটাও থাকবো আর সে যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করবো এটা আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে তো এই ব্যাপারটা নিয়ে এখন আপনাদের সামনে আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয়া উনি বিস্তারিত আলোচনা রাখবেন থ্যাংক ইউ TWF Tripura Women Federationের সেন্ট্রাল কমিটি অ্যাডভাইজার কমিটি চেয়ারপারসন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী পবিত্র ভক্তি জমাতিয়া জয়েন্ট চেয়ারপারসন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সিন্ধুকন্যা জমাতিয়া TWF সেন্ট্রাল কমিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি সবাই উপস্থিত আছেন আমরা মিটিংও করেছি একটু আগে আমাদের আপনারা সবাই জানেন 8 মার্চ ইন্টারন্যাশনাল উমেন্স ডে সেই উপলক্ষে TWF ত্রিপুরা মহিলা সংগঠন TWF এইবার অবজার্ভ করতে যাচ্ছি আগরতলা টাউন হলে সেই টাউন হলে আমি অনুরোধ করব ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মহিলাদেরকে সমস্ত নারীদেরকে শুধু ত্রিপুরা মহিলা নয় এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারীদেরকে সম্মান জানিয়ে দিবসটা পালন করা হয় সেই দিবসটাতে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত নারীদেরকে সমস্ত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মহিলাদেরকে আমি অনুরোধ করব আগরতলা টাউন হলে আপনারাও উপস্থিত থাকবেন আমাদের প্রোগ্রামকে আরো সুন্দর করবেন সেই জন্য আমি সবার কাছে আহ্বান করছি এবং সারা ত্রিপুরা থেকে আমাদের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকবেন এবং বিশেষ করে আমাদের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন আমাদের প্রিয় বুবাগ্রা উপস্থিত থাকবেন আপনারা নিশ্চয় আমার পূর্ববক্তা বলেছেন তো আমাদের মহারানীকেও আমরা ইনভাইট করেছি থাকার কথা
সেই প্রোগ্রাম আমাদের কালচার প্রোগ্রাম হবে, আমাদের কিছু রিসোর্স পার্সন কথা বলবে নারীদের সম্বন্ধে। সেই জন্য আপনারাও যারা মিডিয়া পার্সন রয়েছেন আপনারাও উপস্থিত থাকবেন। আমি আজকে আপনাদের মাধ্যমে আপনাদেরকেও ইনভাইট করেছি 8 মার্চ সকাল 11টায় আগরতলা টাউন হল। ধন্যবাদ।